وبجور والكتاب المنير وبالصبر إلو كتاب نيالي وبالكتاب المنير إلو كتاب نور تنيالي وري الله ونيامرو إلو كنيالي كاتيا أدا الله كبرتو الله كتاب يانكانتو الشريعة كونينتي الدين فتام بانجينتي النبي نيمونشلو كيالي قصرو بنو ودانغا انجرو كان يا رسول الله إغاهنانو دي يافارون دي النبي نيمونغاران دي أدي nanyi tongunge maga summa ghajitu alladhina kafaru saginda sorol lagati yang kata ngahum lu kafiran kam mo di Allah na kari nganya kundunga hay di gelli khisanundi umru kada nabi nyum kutani nakari hilla gari kam mo wara khellinge ba fala alam tara anna Allah anjala minas samai ma anke mangari nanti Allah da jinyang kadina girende kam ke fa akhrajna bihi o bagandi ndi tikenji horomanga samarati nanya sababu ina itreme ngabe gabe bagandi tay ino nun coxin ten nime itre mun tabana dagambe di kulur di nahari ibu gundenga mewre ومن الجبال Allah taala di kemba ne hede angana itemba ne hay itreme ifa songa be inta dagamme inta kuluri inta nahai inta li haqqatiya atom ono mara ومن الجبال awan gelli gidun khay khadi جداد killunga be بيض وحمر iya wono gollu gidin kilo agado kilo bere gidin kille gidin paso ho hullu ngadi ho dumbu ngadi gide go wadi kundumbuno gidi yo wono wadi kunni gidi hullu nyai angara jama mu bane woni gide angara khalis kullu do kangen mu bane woni gide ngaye amirodi afasoncu gide ke menjati khunturanda he nanca ho khurana ho dumbunua ho finana akir kesuni na koy Allah tagi hojuni faso nya مختلف ألوانها igahannanu none so ginteni bakame tabana وغرابيب السود atado gidim pena bointa warabibu kenni gidi lehranu beru gabbe anga gidi bointe nyini daga na ari so ni ko ku kana gabon ko be ko sana non to kon jakinati heno gati heno kenni non gide chuni bointe nya no kuno ga gide ni kuntura nya anna honi dumbunu anna honi inana anna honi qurana asuni kulur faso tabana daga wuti itire mum pasonga be ngane mo be gide nyimme angana ronon kha anni gani ni kundunya hasodo hason tabana na ومن الناس والدواب Allahu akbar koni Allah ada diga men ken yara bare men hakran tengo hamunu manga kande tai ato gana ke haso ngarita ada bare mun kani kundunya ada bare mun faida kyani ulama anu manai sehenanda nanti Allah gadan taka kebe annan dunete annan nyagalite annan dan kenta kay soroga na nan kaman batutai nan kaman tigatai nan dungetai nan nyagalitai kenya nanda ko basira ko awaka hidi kenga khanu ko kondiri Allah Allah subhanahu wa ta'ala nda khare mara me gadi gamnuti de gam kanne sui konda kannu kuriti Allah subhanahu wa ta'ala wa kenya cikiti kanati annabi nyimme suga dunani angana ta ancerenya ne anda suma bugu sere bana kiya aga kanne be kono o haba adama iti sirqat iganata angenda angena dia iganata nda adama ni manis rambaso angena ni so ningenya nati so ningenya angena ni minyankanya iganati adama ni manis rambaso ya akakum minyanka no mabu adama nati adama ni minyankanya inda ta andalile annati Allah subhanahu wa ta'ala anti amako nanti adama ni kesaram paso ide ati ata wa allama adama al asma'a kullaha khannu kunta kendiya ba ana dia kuni sonin konya kuni bambaranya kuni qasun kenya keni italienya keni anglian kannenya keni araben kannenya keni ibranian kannenya asuna kuntu kon donc ana sutu indi adama ay me kanne ni kanne ino kon tayi akan nenya nasu idan Allah subhanahu wa ta'ala tida none ida ho taga nanya faso gabenye mangoro baso nanya wujine abaka mangoro iba angana daga jakkam babunde anta tinanda wa tamru kullu tamare jodi mani jenso tamari ke tamare ni are mbane tamari hunci bane anna ko wono kame gode ke tamari bane akilo muma tankara ge gode ho gade hara ko mai sa ngore hara ko mai an kalle ke be hunci bane ga ko bene kame gode adi nge tamari manyante ke be kilo muma ngani tampille gode oni hara ko kilo ti kilo
mislan be misli yadan biyani wari suto ko nyini tamr khasa so gada nyan tamare ke do mangurum para ko me jisu hede o gana nyo le mburum para ko me o gana nyaro tigam para ko me jisu he Allah subhanahu wa ta'ala takandi mo konni ke atawange li haramare mun kai ajinas odi gafa so mbugo mbugo more me aso to ko nyani bun adam itrem men to ko nyani itrem ato gana kempa mu dabanu kana kundunya ko be gatter nani yen kamma yon kingadi aso haso mbugo tenga me wure angana nambai nanyi me bani haso sinyi me bani haso ngabe nyugo men nyi me bani haso ngabe faso suga de Allah subhanahu wa ta'ala ti terana ho ga nyi yen kamma ngana fa indi katia anni ni kundunya da na ho lenyi anna ho dumbenyi ho huse ho soko den buccine ho soko den dinka foni nakando ho angana wari gar mata danga di kera di kifom paso ado kenni to ambana Allah ta tuno kamane mo gonya de ومن الناس والدواب awagele almare mununga ado dabanu kenni ho gatterne wala an'am ado kadun dabanu ala an'am gana alquran alqa gari suratul an'am sura muman to nga sagai asli hananni mani daba suga marno maka kanu te to na al an'am ka al an'am ganari samanata azwaj kenni humbe no goyene jakkangi umumun ni hananga daba sugo o maka kanu si fare bakalle nyogo mendo nando sugo do jare ho gani yonginte nya ga maka kanu mare ho nya gani atu ko nya Allah an'am kanu mare fono so ni konnati kara homu be do go maka kanu ni go birene ko ganari serial la khenga ho ganta yene kunna hubenu yi tiye ngoy yene ikatsinga igene naam jaka ngaja bi kunni ho ha tiyenga igene akatsinga igene ho tiyenga igene bana akatsinga igene nyugo men ni Kenya nan ni Kenya kenni samane ata zodi be Allah gadi ko Qur'an i gondi yagare nan ni gonda yagare nyugo men ni gonda yagare sugo ni gonda yagare jaka ni gonda yagare ida Allah subhanahu wa ta'ala ti igahanna nuna kundunya igoy sugunna kundunya jagonna kundunya nan ni Kenya nyugo men ni Kenya faren ni Kenya bakal len ni Kenya asuni ahasonga be asuni anwa'un muta'addida annanya su asli banake ki ason ko denga me wure muhtalif alwan isuno nen jokin tenni me kadalika kundunya ni Allah takan den kundunya de inna ma yakhsalla min ibadihi alulama aywa Allah da mulana ki akorra ke tanji su ke noni ganka udo ke hasu ganka u jammu qabila jamane de hoye gilo e frambaro e ngari nyangoy keken ni na bire mo gon ne wondoda bire mo gon na ne woda ngani fakkati hangana ke haso ngari ke haso gana dallan ke maka ane ge bakkanga haso tanayu go hagari amma de mo kengal lan na kusa jalay kebe ganga maka nga dugina ronati an kallen na nyajon koy wara nya haju na kalle aken kallen na nya yokken sila an kembe haju nga an ken kallen na nya jom ananga sama angen kada ke be hada katu bagani de o ku kento ku bango ku jalinte nya hayro ke batte ona ko satu wa kona jogon ni mani ka faso ke be do kam tay Allah keni na bire mo on ne wondi kata kana jali me kallunga aga na me kallunga ra me kane keni tunan daga kitenya de dina daga kitte hedike keni tuna bire mo on daga kitemba no kenya no gori oti biliyan taro do kudi mangoro jamane ke amani bonno manguru gubu manguru pakati yang nan daga di makaran daga gene idan tautu dan daga no wasu bonna ketil kata ina hadde be goro ko damu ton daga jom moy ma kita isasa inanya boaso inanya ho frigo dul liana radi unta tinan ta bonno ko bagai bidiyan ta kuni tage honu nya duna bire mo ko ado duna sal hada mare mun to nga kinyina ku golli ni na hanyele ma mo ko ndambe sudi bidiyan ta tayyib parce que kenni batienya yakada batienya roni batienya hay igra tegen ni ko menga nan tandanya na moga na handa moga na do yugo nyaki bimi na jamadu ndo har mara me nyaki ni tayyib ho gani batiye bidiyan lo no kiyal me ku ali halanu yeleme ngananya ku imo ko ndambe sudi duna haqqati taagano be nuga nari Allah gada to ko do fame be kina kay kaga kati yele banani gemundi khabire mo ko ngad londi mo gondo sago mo gondo de bunta gande mo gondo boyindi mo gondo masha Allah bidiyan ta kodi la Allah ara kunyeri ga
Allah kan na dina nyadi innama yakhsha Allah jammuke qabilan be ku wali halanga daga o kane mo sudi am parampara sui antu inta su angila sui andinka sui aga be ngama kan kota sui ai keni na kabugo be ribane li ta'arafu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila inna akramakum indallahi atqakum kiya ya ga kenya jabiya yere ada ga de kai arga wutu jalli tiremunga itiremmen pasonga be gabe ari nalli haramare munga nalli daba nunga jiganke donga ganke kesu ko duni duna rakuti huiba ne karaga hinum bakamedi anyame fa mallan kan inma yakhsha Allah min ibadihi ulama sirebe gakkanna Allah kesu no gondi ibe ganalla sirebe ganalla to ke ho hodi an walla haqqin tangana di nanyalla da komei nalla haqqin tangana take hono ko haqqin tangana sirebe ganalla to kenyan kanalla inma yakhsha Allah min ibadihi al ulama yo okuda tuano tuagun chagu suroi tuano he orana de hake tuana gorenya ni tuana here karangana Allah mati nama yakhsha Allah min ibadihi al-qurra amati al-qari'una la amati di pulau buku munde angonya dogo toranga anganya na mudir al-madrasa angonya nanga komini be amme tuana tano dina ke tuwa bundi qur'ana suwanyi mendi hadisa suwanyi mendi fiqh nyani ba lugha nyani ba nahwa nyani ba nahwu nyani ba balagha nyani ba sira nyani ba tarikh al-islami nyani ba anda asukara anga sudu kedanya Allah nah innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama serebenu gadallatu nah Allah tuano kunga kannallai Allah tuana tawakkilin Allah kuta la na duttu nalla kuta alimu andanya anda wakkilene batiye ngo khenna ma arawa sankini arawa mungunu arawa khata al-alim jabunya no ulama humbe nugo kannalla ida kan tawakkile na gare lo Allah indi na gare ra dinandi intare ta gare sitin Allah iran ta gare sitan nabi nyimmenga imen wadu tanga de maka gara intalla kutana tawiye kamma atanna kenyi ni tuwanu wono kan Allah ko kedo ko godo o kuda tonon chaw hoy hobe gahe o kuda karangana chukri tuara kyanji ko tuwanu lakata nade parsa tuwanu ko imeno ho buru ko yobo kan nenda ga mo nyani tuanan tanya na hombre abada angara oku asresu ano maka tuana nyo ya ringa yalla kudene la tuana qari malla yalla garani ni ai anta tuana nyina anta kanna laila anna nyini na kashe wa makalo harace nga maka hodi kutunde nga maka hodi na'am kanna tuanya na nyini Allah kanna na yo karangana ngeta Allah wa kenyi na suyi koy Allah wa karangana nyina ambura kharambali nunga ambura kahir nunga kenni qari'un faqat Allah subhanahu wa ta'ala di tuano kuang Allah ko mon kundi Allah kannano muru Allah tuano ni wari Allah subhanahu wa ta'ala yambana nyani inna azizun ghafur Allah arani ananyani ghafuru ghafarinda ananyani ho makanya innal ladzina yatluna kitaballah surno ko benu Allah kitaben qarna wa aqamus salat nanti do halan kannano ko hayya makam kutuno iganti do ko seregati Allah kannano ko iji kunu nyoko kono da yo atina do serebenu igalla kitaben qaranye mo konni yatluna kitaballah intine nemmila dinta illa yaluna ali sanatahu bil kitab inta garo ronadi inta ile mande ronadi tahrif wa tabdil ango nyana shia ngamurji anundo kunta nanunda kana la inta yanun yellana inta kalima nun yelemana inti ure yelema walla kitaben qaranga haqqa tilawatihi qaga giralla yimobe inta yelema ne suro dadi wa aqamus salat kamanenti kesu kama wa aqamus salat ida sallen jigindi ade isiginte ngoti sallenga haqqati anyam modo ako sallen dingirabe wa anfaqu mimma razaqnahum iji kusikandinya ni igi Allah gada ho warzaqi ida nafaqa wa anfaqu gundo ado bange igi Allah gada ho kinya aga dire Allah gada ho warzaqiya wa anfaqu ide passe ndi Allah gada to be kinya aga da warzaqibe kinya mare hada mare mawu nabure Allah gada ho wari ku ngori zakeni ina ke itilise na Allah pinya ina sunafa na Allah pinya
ina su gemundi Allah binya yani gollendi hajuncu ina Allah kallenya murna dia kan kawana nyam gombe ke ngure heti nanti mangandan na bure ke so tu naru Allah pindi kan na bure ke ga islamin jina bure jiga na gombe amma re ke nya islami ga kawana mare mo gombe andiri senden da bari islam ko nga ton diri sende mo gombe sa sal ga do be kenen anna na fakalla killendi yarjuna tijarata kunga manu jula ko jikki jula ko be ganta sontono kubeno Allah gadri immakannahum fil ard ora kubeno maka fogondi ni yastale na sigiran kinya na sihen kinya na sagiron chaki kama dunadita aqamu salat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar Allah ni kono ku jikuri kundwa o gara wara palasin kenga dunadita iwi kallen cunya na Allah biye iwa sallen cigende ni wakkan na Allah ni jikunyi gayere na kujikunu ta ume strobe no go kannalla yi tuwanu nya Allah tuwanu kunni humbe ni wa qur'ana karangi mo kondi iwa sallen cigende ike Allah gada ho kiniya iwa surono Allah pintara yani ina sudanginde ni Allah gada ramuranna danginde mo be na witu suyi ci sene kutunya nah liwafiyahum ujurahum kamane ta subhanahu wa ta'ala kudo Allah ni muson timmanten kiniya liwafiyahum kudo Allah ni makafaga ana timmande nyangi ya ujurahum itu gade kiyaman kota kallen ni yike kamma wulli en kota yike Allah ni baraje so timmanten kiniya na rasiyata anari jiden do maka kappen nyangi daga ni gelle Allah fasamun taunga ke tafsiri hadisnya ke Qur'ana dijana dunko Allah ni tugana arjan itu gadonya arjan Allah rakenya lah hidup nah qara inna Allah ishtara minal mu'minin taib anda wa bi anna lahum li jannah donko aga hobe hobe mu'minunga ini yonkin dina buren churo ike Allah dinan tara ila arjanna kini aneme jonko ndigay fa amma ziyada min fadlillah tugade kebe hobe ga kapat tugade ki Allah siroyinya ni kenga kangi mana golle ndabariya ana ar kemi side batima ana taga anna milonu hilla kina ana taga duguta ko robe anda milonu tilli wutu andi kinai kasatti kenya tugade nyame kana meno wari kana nyille na kinai na nyille jaga kinai taro kenna ndaga na bui na nyille ujuno tammi kappa ma kana kenya sanji jongonga anda kenga fama ka Allah subhanahu wa ta'ala janna dum konu Allah batendi tugade sunya ar janna ka iro halle arizanna ziyada be ga magana Allah na dukko ya kenni ziyada hadise ida nyanda ke tafsir ziyada ke kenni ru'yatullah seri arugan dalla ngari janna du gen juan Allah ngalla ngamalla ngari bana kai subaru no jahannam anga to ko jahannam badi Allah to ko kumpanya da kunda abada eo tage ho malla ngari hana tage ho sumalla ngari ho malla ngari hana de na udu kamun ni malaki yang goro yang kana ay ho malla ay ho malla ngari hana loyem palle ari janna dia ne Allah na du ko itagi honu benu gari janna no gondi ho ga manke ari janna roenga Allah to kanke nda kumpadi ay kenya ni ziyada wa yazidahum Allah wajidi do maka kappe gabe nyani da ari janna di kenya na min fadlihi Allah shirayna fasamuna Allah ni ghafara nanya wajuru bon ghafara ne komenda ngana ile kata shakuru ana warin tenni Allah tigan tenni wal jawhana ilayka min alkitab kebe wara wahayu katta ngel qur'anai wal haqq kenya ni tongu ngade saddiq lima bayna yadayhi tongu ndana nyani ho gara jondi akane na sama da su tongu ndi farunda nabi nyimundo kitab sama bi ibadihi la khabirun basir Allah tikumo kui la khabir ingana ni avi fihi kuntuntu basir ngalla da nyana Allah ngari tangi ko mo mawi khalai summa warasna alkitab sagoda kitab en kay mutundi alladhina astafaina sorobe no gadi sugandi o gada homen sugandi gello ko mondi ona kitabe ke kay mutu ona kini kun ko manwi faminhum jalibun li nafsihi kitabe en kay kidanga kenni na qaranatu kame sere na qaranatu wujune sere miliari sere Allah khaynya hagada kidanga al ulama warasatul anbiya tayyib Allah subhanahu wa ta'ala gadi sere benone annabi nyimmun kay wutanonga kenni tuwanunya karangano bede ay karangano tuwagu ke Allah tuwagu ke kenya ni annabi nyimmun nal nyana Allah tunan kota su ido kay fa
yan Allah tu annabi na kenya kono nyana Allah tu nan kota kai nyang kanna Allah ina kota kai yalla ga do kaga nyana ti Allah kanne suru kusiki qisa ngenta ka yaqini ngenta ka kota na susu munu anta yaqri yaqini adi nyana Allah tu ana a'lamkum billah nyana Allah tu nan kota kasui nyang kanna Allah ina kota kasui qi ngosu munu amenni ngosalli di ngokan kana ma yaqru nyakini ida annabi nyimu ndo kay faru nyana Allah tu nan koto imatono ngarona me hirin Allah to gondi ko ko benu gada Allah tu igada nabi nyum ke ngutu kunya Allah kembe tina garana tu bane amma ragare karangi ha gare karangi sagoda kitaben khe kini suri kitabun ko benu ga yang kan nabi nyum ndo faru kam mai digari kata ummatono nga ifo lagare ndi fo hasangun dendi kebe ga ki suki tembulo kana fo kiten kam Qur'an karim ida khe ngutu na kini sirebe no igadi sugandi na to on kinya ka asuma sigita ide Allah ay takanne soron ni di zalimun iganya to nyamundano ili nafsihi imeda yo ato ko kekini yo gonu idi du tora di mo kosiri idan lo kudani ima sigita haqqen tuyi wa minhum muqtasidun na kan dugang ko ngidi ubenu idi du dokoto gelli gam hari kinye burburu kamunga idi du dokoto nya koy qalbi qadra as-suta kuntelemo kube gi kitab man kay lamanu do nakasi ومنهم سابق بالخيرات awidi hube no ganya samanu ngati khairin as-sabiqun bil khairat kunya as-sabiquna ku jamanu kundu isiki jamahanan daga iti kusuri Allah ko mashiru iti su Allah ko mashiru kenni mani sababu dangani wara Allah ga to da kitaben khayin kini suroi ogara serebini sugandi ora kitabe ke to agumu na kinya qindanya radi kumenu ga isu kamma kennu kumenu ga sabiqun bil khairat kunca mene na mefiri Allah mbatundo Allah kanundo fisri nyangum bane adi ti kharange ke di to agu idan labatu tayani hammindo isendi katudan tunya na mefiri Allah mbatem na mesa ma Allah mbatem na Allah mbatem ka kamai na Allah mbatem to same Allah pinu kunjurongeni kuana martaba kamuranken humbe duga do kumba tenga kenni fillandinu imakku martaba kamudun ko baga me imanya haratanu itu kunda maqtasan i grupo sikandi kenni kubenu ira kharaidatu iwalla batta qa yazlimuna anfusahum bil ma'siyah ibi men toroti alla kutega ken alla kutega tay gana me firi kenni gelli serebe alla kutega ga banya shirka wi tayyib wara gane spo shirka ko ngata anke mbogwale gelli al israbe zalima ko ke gamanya junubu be ganya naqida lil islam ko be gaman cila ma ko mbon wara Allah kutay ngabe ko be ngono angara kunya tan cila ma ko nyambono lew gelli ho be gamanya kenga kembre watni kenda zalimu li nafsi adi toro ara junubu no dabari anna ni kabira ni me ni kabira to min al kaba'ir ka karamatu kin khibare ngakatallai anda Allah insya anda Allah kana yang pama anda kana yang ngangkata tiado Allah kutebe haqqen kada nah kunti ko ngana hanon tikki jamanu sikki sunni Allah ko masuru qila mahri martaban di fana kafirni hillandi ghasirni sikandi ke iga khalatu amalan salih wa akhara sayya ikaraka mana honya wajeni akramatu akbare ngakatallai anna honi awa junubu yogonya na Allah kutay yogonya na tage hoy menta tara me Allah wadu nan tawakken Allah kutay nya ay me wakalay ana karaka mamatu kun kibare ngakata Allah insha ana yampi mak agana ka ni yang ngakata ti Allah kutay empakena yo bi idznillah talla dunga yogonun qari kunti aide kunti zalimu li nafsihi ke kunti zulumu be kebe ga kodo qur'ana di yogonu khara qinyal da kutana ni da kharange kenya na duna murutai nah idi duna ko ni murutai ni itu aku kebe ga khara kharange be ga khara qur'ana di o ga khara dinan kitabun dio idanya na dun anya dro kendo na hanga duna di naro qimal la buto dai zalamu anfusahu idi menu toro wala hadisul li da gani ta lolo hadisul nga hadis lai nanti tuagu Allah ga murni ti tuagu be serebe gana ken tuagu muru kuri na dunaw yo kedo dunana ha kita tai arjana haram tanya nah qur'ana karange na Allah muru tai hadisul
kutubul fiqh no dinan kitabu ko ni ikrange to ko kebe ga kitari na kita na la mu tay na la batu tay serebe ga ne ikra andi kita me anda duna mundi tay zalamta nafsaka anda nyi metor gara uce be nya ke to ko muru anga da dépasse be nya ngai ambire kharangana antam bi gafu qiyama ando kharambali nundo wa kafir nundo musyrik kununa me jahannam zalika huwal fadilul kabir ati kenya ni fasangunta ko gore Allah komebe Allah subhanahu wa ta'ala gada i kitabe ke to hon kidanga andan se ko nyangadi kesa so anki nya martaba hana ke ho gore kai kamundiyo anya na gandung ke keyo anya ureran ke kebe ko ngana hanon kalle isuni Allah ko musurunya ka serban do junubru ga kinyalle Allah subhanahu wa ta'ala ati Allah nas kesuni Allah fasangunta ko nya gada kinya zalikal fadl kenya ni fasangunta ko nga al azim wa gorengani Allah do kunu makan kutu ko ya agati inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kubedo iga kanalla ya ko mondi Allah tuanu nyani koyi angana kharanan du tanga malla to Allah tuana ngabe mpai kharanga ngabe mpai ko konto Allah turi to ko keno koni hatta qur'ana ke kundo inari sanga tay angi ko ki mirne kube kumbane kun kallen no be ga qorenga asaira dum pai iga nari tauhidillah ko iga makan kutu be sakalle kharange ko ko wega serbe qaranga ke mangara quran sarhullo quran mangara sharhullo hadis mangara kitab safa kolo qaranga kai iyo goni ina hilla kapen jabatin ina bidiya sabatin ina lahinun yogonu nakari nanti kunta Allah to gonundo ama kan kuto yogonu iti kundi garenya Allah ganati yadullahi wajhullahi nati to mufe kunna lay me me akutana direct nanta gara ko kembe aribo amado kuni zalimu li nafsihi Allah subhanahu wa ta'ala agara komebe kandanya ni kandante ngade Allah gando kanda jannatu adni yadkhulunaha ati kun kama nurono al janna di yuhallawna fiha badan taxe ngari jannan kanya ni garona di yuhallawna iwi makanyate ni yamba al janna di tinya gare ngabe jalli kitran godo min jalawin walulu jalli kange ado lulu in kitran godo kange kitran gode kange harabi gona rondi yere angana rondi yere ang karamatubi anga kumene al janna wari al janna dum ko makanyate nyani al janna dum ko makanyate nyani ay gonda ara tuna kange ngodo ngodo nyarondi ni kange kitran godo nda cengno yari nyambange do ibu nyambange tar janna duna ni angana du ya kari nyambangu ngai ankara ibane anto kanyimme ya kare gara du nyambati gu nyambangu ankara matu be anto kanyimme khali janna haramin taru aswa nyambene kitran godo gelli kange do lului ira me be garo ndini al janna di harir hari alayhi salatu wassalam ada ku kabe ke matono ni gumma harire ke awarono de harire ke warono kange ke warono silabino ono kilen to kodudi harire ngarono iko gora gabe ngono ga harire do ira me sugani jalanye iko gora ndaro hari jalalle men payno asanga ulinya di siri aho kullenga di aho bulam manga di afa songa be gabe jabarendi iko goro ngaro de iko goro an inaro dia sujala hari ni nyani gonta kello ndiyo irame sugani jalanye botenya gai igonta kello de irame sugani soinya hege munti aga nanya ngai ya ngam patenga igonta ro ya harunya na kullo ndini kina nuda bagi nay aga na ngama aga na pam patenga bancu makan kutulu iya ngam patam punchen juano gondi soi ho gani ran jalanye iran katega he iran wasante iran jala iran boto kuni ya harunya na kudu yang mana cikungai kina nuda idi kina nubane kana ni kompondo kanu no gondi jalli wandi go kana irini na hijabul londi kana gati yudinina alayhi na min jalabirihinna andan kina bane anga kunyira murondi ni amdu rollan tasiki nandu naduwaran ankina ya kanjeronga kanna kumba tranyira murondi antino kan duronya na sonu taranu kana nyiri ni ta ananda peti tenjede karamanna kello anna ira timan to londi anna dampe mutana ko fudu ida kaigo ngana kurondi angana tanti walla angana karanga mangina aljanna wari kuna aljanna londi fonu nyani irfanni wara dunati harire mpasonchu ho gani ira wasante ndo ira boto tenye yo ko wasaka ke haranga na ira min chire be ko irfanni me kana boto na po tisanga woli ko turungari turumpo bure kenna kusanya hakra sir kuna ko igonta ira jalaro ndini aljanna yambangunya no ku kanya igonta rondi dunati silami nyaga nag harire igon tarondi tunadi bordo ke boto de ay igo irame igara hobe nya kontro façon nya ita ngana wari bordo nya ni
kaya amare kantenya di tanah jago me boten ta yam pate pucce ganarni kenni modonga kha jala boten kenya ga ibane iti are ngare salat hadis endi aria ginaira men jago tai amma ga dangi doromu na kati sawrani kha ira men muma ahran nah Allah subhanahu wa ta'ala ti al janna makam kutonya kono kun kamannu ani jannati aden ni badanta ngari jannan ka kebe al suratul mu'minun aga digam tu suratul mu'minun ay Allah ga ta'ala alhamdulillahi alladhi ajhaba anna al hazana arjanna dun ko se gaden ni kay ya rabbi Allah Allah ga nyon digam kan ngari janna ni arjanna dun ko ngana dunya ri janna no gondi inalla tiga ido tigande nyani digal lagare be ida garno arjanna ni ina tige ngalla da Allah kebe adhaba anna al hazana Allah be gada sunonde nge bakoy dunani suno kay duna daru ta'at daru li mashaqqa dunani tambikanya tampin duru dunani kay sira benu gara dulla kahiyan ni dunani ti Allah battenga wara nabi na kya kono ibladan arehna bis salat islamin ngana mulana illa kahiyan Allah bat yo sira benu gadi birem kuto Allah batiyen kamma iham min ta horenya ni isunun ta horenya ni iwaki sinema ya toko Allah da hammin bagoy hammin do sunun cu daga bakkoy angara dunya ri janna no gondi bane angaranti anta ka bakka ina ko salla nawari inna rabbana laghafurur shakur arjada du konna tunga hunja galla ina ta ando kamangari la ghafur ina ti Allah ni yambang nang qurani Allah ni yambana qorenya koy ghafur ala wajni li fa'ul ism al balagh wari yo na dunya ri janna no gondi besu yimekkilenga angallan kuta wunda anjuno bunun lagana anyimme ala nafsihi basira kome ngana dunya ri janna no gonda yimme gana miri anda bataram mo ko da bari Allah ga ngir danga dallaga na annati ko di kamane nyali yambana wayra ran khiran dio andi kenya ndan jutoro dunade kay renda yabba ngono dunya ri janna no gonda Allah no wari Allah ga ma yam pinke maga ngara kubenu nyakundu gahi ngadi lagatiya gahi ngadi denge jahannama asunalla nawari na tiga nan damma ri janna kita tangulu abada nabi da kiyako idi haranke ati harike illa an yataghammadani Allah bi fadli min ni'mati mallagani ne man kubariya ni hayba wuncuturi ni juru budun nyampa ana ho to kanda ngana ganati na lagata ampo nyamunden ampo ko din tensuri anna anki jana imbe ngade arjana dum ken suwa qire ne nan sigai nan ti Allah ya ambo ma ga do tire kenya lo tayre kitara oda ho jana ho ko kengan khawano de jahannaba khalla yambana nyani shakuru Allah ni nuwarinda na gore nyai koyi mani jigi gara Allah ke shakuru ora Allah ni nuwarinda na gore o kuno junubo imme wotu junubu moy kaki suka malla do tiga no nuwari no jaki nanti kengali jannan kabe kagadi kada kita bima kuntum ta'malun idi Allah do jaki ayre no nuwari ta kenya halle besu wa junubutu angara nya Allah gandal ngotele jahannama Allah nawari ya halana daral muqama ona do Allah kebe gado ta hondi no yang khandi daral muqama badan dagenka aljanna ta ga ti Allah siroy ngando gollum pede la yamasuna fiha nasabu tampin to memene wala yamasuna fiha lu tampin to memene kadi nasab nan golli nan tampi lugu ali hala be gan tampin dini kenni dunay ken tarjan dunay re hayang na taw ta nan tampi angana tampi sikki anta kuno ana taw tampi ta gan na saw saken nan tampi der nagiri dulle angana ye jopa ucine angana min jopa ucine ammini buru ara hotorang anta dalla ta kuna ara hotorang anyige buru ara hotorang ampa indi buru ara hotorang duna holinge ra ho daga muntesu anda nya wucune ta adi tu bagandi am pagai anga ma wara daire na problem kidan aga man jangira nan kari kenta ari janna ai ari janna angara ho ho iganta hotorang angara ho ho mini anta hotorang anya genjingin dan nam maka menyaketi wujure sine anga hubane hay antare bare torang sigi sikenta hotorang tahu wujune sine anta hotorang sogonyan tombe mbe Allah ganta dallana kamma tuka kamma sine kasutta mido fillo anga sogonya Allah kan anda nyakaru ngam masalan do nyana kai kasin taro nadi tambia nge fatike mali ginda lekin du hutu muti bagudo da agen dari janna ho tan tampi ni
hari banen tan tampini mutu ntawar nan patendi tampiye ntangarinari anta golle nyana kan tampindini anta bogon dambe suda barni ango tampiye tulu duti kenta والذين كفروا لهم نار جهنم ati seremenu ga kahiran na ko jahannama imbe nyana kunna لا يقضى عليهم فيموتوا kite intanya ni kamana timmande nyangia dubane inkara ai kenta nyana de jahannama di ولا يخفف عنهم من عذابها ayangang katang kantane ono bakia كذلك نجزي كل كفور Allah subhanahu wa ta'ala ti kundunya ni o hisri ngalle sutu kana be suga bire kahiri anan kara kahiri kamane ndantu kana jahannama ikundunya وهم يسترخون فيها ikunga kharumi walla kara kasana jahannama ربنا أخرجنا نعمل inati o kama o bagandi imbendi o nyille katta dunay wona golli sire golli خير الذي كنا نعمل hompe o gani kebe nyana de to gani golli mo ko be ta hana ngabire mo ko be o gada dabari kenni gare lo to nyum ndendo Allah kutay nya kenya da jahannama sababida o illandi katta dunay golli sire ni anke ngalla gado hombe ko farundo annabi nyum ndagari kitabundi ona golli mo gondi me yafle meya o illandi katta dunay أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر Allah akbar Allah subhanahu wa ta'ala natira magabirani awalam nu'ammirukum ko inja Allah magabirani na yonkin to ka hatendi naka kura hak kelan tega simina hobedi ma yatazakkaru fi hobe araga simina kendi nan kawandi na takasindiro hakle sire kita man tazakkar sirebe nuga simina sirebe nuga kawandi kaya ga ngonu be diga dar janna kita kaya ga wuyi buju ko be do bira kadi da ki kada kumu inu meno abira de ira hakale kita na kawande mu na digamu mu nan takasindi na tomu mu to dan gondi wai kai suka jahannama na gondi anga wuyi njate be gelanga na ta anke wuyi nyama gilo kenya ndallu panga makati Allah batanga ma hobuduna ni hanen nan termo Allah aina aljanna dun kem miliari hada mare men ko yanga kumma wuyi ke me bira dunade ndanga kumma wuyi ke me bira i wuyi mahari kinyanke wuyi ke me me kemu ciba lamane no gonyani tazakkaru wa tafakkaru isimme nan kawandi nalla gallemu nar janna kita angana jibanna ko nyandanke jokola ina mbuju ne banna ko ngai gari janna impunga ngabanna ko angana tun kanjiga ko nyakoi angara sita siyo ku sunanti kenya ndanke ngampese kenya sababu anga kuri Allah bata ina me ngabe ko anga kunna punga Allah subhanahu wa ta'ala keto magabirandi ora win to ka hatendi yonkin to ka hatendi naka kurandi awala mun amirakum serengo kawandi ni kemu cemendi seremenu ka kawandi gongondana khara gaide gongondana li tikenni hanal kumunti kenni ti kullanya illandi nunti qur'an sikandi nunti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nakatandi nunti kusuwa digamenna do kusuwa annabi Allah rakli gongondana inti kulle ni gongondana nya qur'ana ni gongondana nya iswa ka humanten qur'ana ragai na qur'ana ragai qur'ana ri yakinya gai akare anyi mera kara ira karanda mugu kebe gani to ngunga ko ni qur'ana di de gare ngani kebe janna baro sababun ko ni al janna ro sababun ko killa nga qur'ana di andang wange bina mani tara daren kana sakude ibe ga gara ibe ga bire manga nyintenga qur'ana ambire nan kinye wiya ango sare nando intema sare ya gancin kenga ando intube nuga sare anyin kolla ando kya intu nan jare intega mpaten no kusuk kutyanga sare ne anta kurei iwam paten dikekin ibangan tohe ando yin kolla nyin tembe ga sare as abine nyane meliku intu belu gari nambogo kahinai gelli fin ibinnu mi gari ne qura kenga se hare de intu kullenga baganga kota su angara intu kulli hana ngari dui kotambe ita nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam agada intu kulle ngari dui kotambe ta kunango rakamanen jirni ke gani mani Allah subhanahu wa ta'ala tin noro nyani maka me gani Allah kudai ngade intu kulle tanna kate sinere me kunya game so sana ya ruma kunya game so sana dunai iga me so sana intu kullu kunya game so sana gude guma kundo presida kunga iya game so sana iri bang komponga iya game ketido dunadi garanta kundo jambaye do batrambino intu kulle ngari kenni misasi espasal nangiri kabananga drat tankilan to kanyi meda daga brengi itu kulle ni jani wa bil mashibi inzaruka fama izaruka maka gumena kya ko itu kulle nangongo nananya ide
an kalo juruni mani intin kullem bogu halan mendi anke ngari karan nan to Allah kutende anna mani lo jur kono Allah hadis ngari ada kiya ko nanti madina konyi iwonunti bo ja'akum an-nazir Allah gatida kabiranda awlamu amirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara yogoluti kenni sino tamido sinen bodo sino tamido karam wodi na wutu gelanga sare manga balahini kamanen paju sudanga aha juntam batiyei angana Allah kutebe nya kamanen paju tadi lemenen nike sadanga balahini haqqin nan carano nya kamata da marandano dan korondano gelanga kiye sino nyere inan karangundi Allah batte ngana dinan to kun kinanga sadanga balahini balahini ke ngana irina na dinan diplomu nya nyamma ngana balahini kenna nyini dinan diplomu ngamma balaye ke be imme gadan kita hena gollen na joppa na kenye o kuna dinan tunu kambere gellango kiye sino tammi do bane sino tammi do hillo anga balahini yakare mo balahini gelli sino kam wori larangaro yakare ngaro larandi bane abalahi na balahi ngaw yakare lada hore ngarai le nyakare nga sino kabi sogi suntadi ladam porenya sharia gumunti gellagana wari sino kabi kane ko sino nyeri nyakare le nyakare nga sino nyeri amma sino segi horelle idona yakaru nyatirin kana yakare kason tirin de kada soron tirin de bana hillo sikko ho gara hay idikeni ladanya digamenta di ladanya kada ko yisoro be do hillo sikko ida me sogi yogonuti ladanya ni yogonuti ya ikena ke heti ladanya isuma me sogi suti lada he kaga ko yakarumpo ho yiti lada he kenna ga makki sino kabi kaga kiye sino kabi abare tanni hore be ga baga ilada jan idan kunti odanga balahiri wala rufi al qalam an salasi awaka hini sikya sande gantanya na sire benu dai ho buredi kenni lemeni maga balahi hillandi nunti ayi sino tamiro so iti wari anta dangini sino tamiro so ke ngam balahi igon ta dangini kinyene sino tamiro so ina ndanga balahi diga mentaro ya rawanya na yugo balahi na lele yagare yugo ke ina masino tamiro tumma maro lada yagaru yugo no ke ina bal masino ku tamiro so gunyani tamuro nyeru anaro lada igu yugo no hawa kinyene makendi ngira yayi mabalahi mawru ku igo ngani me kabale hengo jopana sino tamiro bane sino tamiro hiba naam belli ka wawrun ko ina balahi tay idan sikkandu nun tiyai tannakate sine na 40 sana Allah dan dugundi manke mbiri dunadi manga tannakate sine birana sa tannakate sine anke ngara serebe ngara aga kara kenga benni de serebe gellango sino tummi nyeri anki le ngara skri subenu wari mangar ni sino tammi tampille sine tanjike sine tannakate sine anke ngara serebe wari dunadi aga kara nandaga kenga benni de ando hogo be ngari de ando hogo be mugude har sanke nga hinna birene anki mo hinalla kutana lojuru sunta kamma alla dan dugunda da buyi gille kinanga siriga benda hakle kita kendi ni birenya kendi nankara kunni dalile nyana hadise ngab nanti madina konyi iwaduna murno de wunga kina tanaka tesi hoga kije tanaka ten jine nga nyame tanaka ten jine iwaduna mure siginde i hinchuanya na dinam pinga i dinam pindo dunam pa du be gana kati telle ina kemu do duba tayi tanakate sini har sanke nga islaminya na nganta sikki misine di tanakate sini kenta nyame no kudde bundi igo hore tanakate sini har sanke anda sallini me lew odi sallam ballu ko kam maki hinu dan ta misilo kudi islami no kaga makandi nan cangalu nanga ja sirbe nun ta sikki misine di sallam bali suga de bende de bidun ko kamit anta sallini kana kenyi manci ko no misile ni mani kana kulle musa re ko no misile ni mani kaga watan tasalli cungana ini na dia hari li misile da akan jare ne dia awar me abaka ko mani kaba ko kum bare kinya ni misile kafir nunya sallam bali ken khibari dar ni misile abara sallam bali nu nga de bundi tasallini ka silami num fi ruberu ga terete de bendi ni ga khibarul li ti de bendi la tanna kate sine ankin tasallini antara misile di anta ngarni aho di mabatarambi Allah dan katering kaburu de har sanken ta tubin anan jage halle iri iti tandume sine situna sama na tandume sine Allah garam birani on muin kinye tandume sine
an kalenda an kellaga kempalle an kenyi mani aduna di anyi mani an kenyi mani aduna rango hinalla kutana tandu me sinere me katandu me sinere me nya haibati ba no alan dirati kalisi sire be galan dirati tu sene naro tagay nyati est kan kenyi len la garanda gay angala dirati angoli dunari mangala dirati ni an ken pinna kungala dirati woru to nandagiro juye nyadi nandagiro dolo nyadi nandagiro sirgeti nyadi am ken pinna jeni ni kunga wandi ya garunga hinni daga nanga nga wandi loyun tukana garun kuranun tuki daga ni batibanu tuki da ala dirati de an ken pinna no kunya no tanki ngasi man katanki on ken tagana dunadi yere koda kunti tandu me sine ade serenki nya halle tandu me sine yere anke ngo hinna dunan preparation wa da barni duna to hera do duna la hiya preparation anga ta khatana Allah garay Allah subhanahu wa ta'ala na ke ko no jahannama dun ko ngana nimisi to illa nikata duna har khasubane har ko tabane ana de gala wi gelle mbira duna de ida tankina gay duna di desa gella ngama balahi anda mani me sine bira ki Allah hadisu tambati anga balahi ko tabe ken dambaga anda sino tammi do na to anga bakasi ngaduna di amma balahi kamane mbaje sun dambaga angol libreta jatene sal batiye gana kana maganta jatene kinga sanda bakasi yade anke ga balahi keta anna ko so berono duide 18 andangi kenga andangi tan na te sine anke lima tandu me sine inten qura lo dirun ta anke ko nonne maka koyi Allah subhanahu wa ta'ala ne ti dangani jahannama dun gonda khatemi khata kan khatami kunnan demi ya jahannama yang gang katanga na mo hakat su na nyillang kurumba kono amanya to nyongunda nanda gelli takke na inna limu ghaibi samawati wal ardi ti Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ko ni kayde abane kotti ani kam mu kedo nyinyen po hukunten tuana alimul ghaibi wash shahada hi hukunte hi bangande gen tuana ni Allah bane ko innahu alimu bi jati sudur aken Allah ay tuana ngati gidi mundum kenga huwa alladhi ja'alakum malaa'ikatan ay ni agada kanya nyinyen kam mahalla rasokanoi faman kafara fa alayhi kufur ibenda kahira ko ngakam wala yajidu kafirina kufruhum bi rabbihim kahirun kahira ko to hojili ne ay kamambange illa maqda ganta kuti wala yajidu kafirina kufruhum makita gani kuti du bay nambutai nambutu comenga namkutandi namkutanga lew kahirin kahira ko nakiya ka fa makalla Allah talambutaya atallan jiginaya atallan kuti dadiya kawan dari kana magangkara wala yajidu kafirina kufruhum kahirun kahira ko to hokka maka gantati kumai ni tallan kumandi Allah ne man khasar kumenyen ganata khasiru am kumai kairin kaira hunna atallan kuman Allah ne man yin ndo ka fa maka de go kala si mananga kaira wana na bren kita angana kaira wana na kita anda tun kanyo un kita ngama kaira anta ganye ne lifan na kairin kille nyaw ilfan na muno nyabot ilfan na Allah kutay nyadda bari la kairin kaira hunna tallan kumana Allah bangi lew na Allah nan tallan butai nan tallan kutadi na tallan jasani kahira kuna ke bana kapamma kahirun do silabi nun ta kan paita uku kawana hakkelen kita siri debu benu do jamanu benu silama ko ngidi kahir nu ngidi kubenu gadi kahir nu ngakar karai hay mati kahir nu benu ga salli de ga sumunu inta sikki kahira ko inta dunai khigati sire suni sallam bali nyai kaga de bebe o kudan kede bere anga serebe to anta sallam bali nyani kafir nyani ahay gali sida gani ana ko gade de bebe hari bare ndama anta ko dere de bege bandanu anta ko dere itu ngani budi anda nyini bataran cere fisri fasakate serei me giyai mendang kahirin kahira hunda ananca gana halle antan de ne kane ananja sandinia nan talla nyankandi nan tallan kuma Allah bang Allah na tallan butanga ana tallan kutani wa ara'aytum surakakum ti kadin kibari aga kapalle mu kubenu kaga disigin Allah jikira ngani kaw Allah kubenu kagi gilli Allah gahe aruni ma ja'alahu min al-ard kada koyinga manni gara tagani nyandi nyendan minna nan tari ke centimetre pakka wala ga Allah may rek ndabay mun ko ndey da bari fara ke ko musyrikun fi samawati gelli kenganti maka saymanu kutaka kamundo nyandi sawari qaranta ke ko ina Allah yo ka kapalle ma wani da kamuke no kuyo gwana no da Allah ko hundenga di ba nyinye ke no kuyo gwani do Allah ka hundenga di mafuana kamundi fuwa nyendi
Allah bane bo hiti kenga koy takinga mulu kuma kadi komisa ikulla watel da hotu kendi na kina kadi ori mare fanka anani pourcentage sinne wa munu kuma kadi kadi kenya amwatayna kitaba bal mori o kinindi kunga kitabe go inan qaso ala bayyinati minhum ikunga dalile kamma kun kitabu no gonde nanti muno batten daga tanya ni salla dibati honya qabbasun dalona hotana qabatu no hotana qabatu ko ken kitabe de mo gilli keya na nyankakatya ikunga tikiti kenga ta nanti ntaka kitabe tanai gella kana iki alla kitabe samante wa gadi kenga dalile nyani maka koy kitabe wa nyanka dalile ngima nanti muno batten nanya nanti alla kute nanya ga kun kitabu ni kitabu taranu gari na haramu annabi nyimu taranu gari na haramu inati ya alla kitabe hanan hukuma oto ko kenya kama kedi kenya bali yaidu zalimun Allah subhanahu wa ta'ala la radda ko hondano la ko hondano ngani ima hota ganyi nyendo kamundi idalla ka huntenda no gudi alla ma kitabe suyang kandina illa kapedege nalla tanabatu yedege la bali yaidu zalimun badum bada zalimin ku walla kutanu ku yogonun tamme nyina na hohoyi illa ghurura gantanne nenden do marsande wayna garon ko medata serege be kada tidiri do giarai kenga ina kanu on paga hakkenga ngara tagu manche be rankenga hi yankenne wala ligin tayni ha he akite na ji bambutu anke ngamo ko be hi angelle na kande be kemara kamara en tagu manche ngaranga none be ganga ye tagu manche be ganga garanto awa ina menyi na ke kafu kafu aide angelle ni nyamban nanyi sire igara sire be no kali sinni ga keli ga karai hari irin batu yang tanya mena gana to angken ne kadde be njammu be gamar ne kadde be ndiata inda unku ya de anganya de bumenga dadde be bunen ngaranga de hawa ken to ko yimai akila kadde be guma kundi ani ho juwo ko harakatu katanga nyaaka ngange ngamo be ndale mamin do ko ngarangi tendi anga min baringa kena do ale mama kunyi awa nyame akali sunu to andu ta akali sununga ngarangare mo ko be ndangare ko tubang karang ngarangare mo ko be tagma jube no gimba ngega kuyi made mo luppede ka kuyi hohoy ina kunyina bur garanta nyina no ko no mena de gar hobe rim bayi ndendi gar wari murun chakkani hobe ga bagim garam mulemi manken khibare hayde ndan ka palle makya khibare bay maya ando ka palle babbe gar an ka palle manke bare bagim magade antoki andaga to jimaniya kahirim balasik inya idu zalimuna ba'dhum ba'da manjigi tuwanu ngati kahira hundo zalima ko ngana humunyi yendi duam bane kebe ko nanta allahumma drib az-zalimin biz-zalimin wa akhrijna min baynihim as-salimin islamin namba konto ke duwa wide annake jurumuna daima allahumma drib az-zalimin biz-zalimin wa akhrijna min baynihim as-salimin alla zalimin ko metti mbame ibane nyaguma yanna kutubane ni anno ko islamin kisi dembagina imenu durunna nyahume ina me frebe ina me warakka songa ina me kari isuqindi mai anno ko kisinde bagina ko dina na baba silami nan duati ke ya abada anga sobe na wanda nan kisi Allah wakam mu ke tikiti da wani yen tikiti Allah wakam mu do yen tikiti illim maga yanka illi gana yanka inyam sakama min ahadi min badi ko ni daga na ho horanta no agi tikiti ni Allah dangi halle nyege okwa kamunni ke kamui ni ngure endi ni ke kai shiki kunni ni ke ure kan daga na ko na kan pat konda ni nyen tigi ti amma ka bago ure daga na konda kamun tigi ti amma ka yang kana ngaro kamma agana kamanen kadu ni nyen na hugu yang kana nan daga ni de orang dakale de kamun na batundi dai nan daga iswayang kana daga na malla gandi sigi ni no kombe orang tidak kana ori hokale dentiyaw Allah ga tira kasigi tay hay sigi agana dingira nati khadaga kayanga ina yang ka uchebe galling Allah na agana ti nyele man kuppe ina yele man kuppe ho gada suna boda kolla nati gidini kolla naragana kana haliman ghafur Allah subhanahu wa ta'ala anya ghafura anya yambana tuana nyai anya halim Allah nya no genga ada mana mungakuta nanti de man kuti Allah no hakunya kenga anti hale kini jinubu yambana nya ni kesu ka mangana itrompa isuli kallenga mari angana tubi kamane nan jinubu ngafari ai kun ka hero nangu ku daga itu anan khoro serezu ga mahata hari terin kanan jangini akoi iti nyinyeke tada tindak baidang ini iwai tuwa kunung kilenyo ko imaka sasai ga karna
tina istale mo gon kara kamune yayi yokuku de gene kamune mo ko be iga way falasi ana kamuke ho gara ganga kinino an cikino kudunya satale no ko hay kamuke de kudunya kamuke do nyinye nyime hay tikiti mo ko be distance ana kamuke di ho ga kinino anna kudunya nta tikiti hoyi anta jollo no hoyi e machine ko hay kamuke de kudunya soro be no ga telega ko ucce mani me nyana ina no kudunya iti don ko ti nyinye ke datti ngorni timme odo kenna ina bire mo ko gara o ga tele bire sadun kam makam mun na ngestale do nyinye ngana mulla nan de touré nan juri comme ça on da ana sere bu nyana angana sere bu jiddo de kun kam na daga bire no sere bu wato o ga sere bu maka ko do nyinye na halaki ke ga to ko ga yi wala di wayna ke ga bo i menu kori la i menu kori nyana sore ina hakkale kita iku ngana gundo be te huy dokimanu kudo itwa gunondi hari menu ganta kala mi to nan koromba ne gana isere no be daga hunti islam no bangai la menu na baga sukala me kebe ga qur'ana di qur'anan ta hukkadi daga manga sadi do no anna ko ba awi maka yinta iku ta gundo be ga qur'ana yinta gundo be ga hadis di yinta gundo be ga dinan de allah ta tunu hari ga ina qur'ana angilen da français ko bona khara qur'ana gundo ge yinta tu mannan tubiya tauhidin Allah sondo benga anna qur'ana hakikan kita kenya halle ke be ga dalta to wa qamu billahi ja'ala imanihum ikun kunati Allah ikuni khote ya najiru nanti gongonda nan dari ku ngasu yakununa hada iya nyana igang kandan tanan khoto imma tonu ko filidu bana bel hudin don nasara itangara wari ku annabi nyime amari ku annabi nyime ganari ku ndiso al hudiyanu ngabbariyan iya nabi nyim mungkin lu ngani kitabun di dinan nyelema nasara no kemmo ko bane ikunya nabi nyimme diga mulla gana nan gollitay nan kota al hudiyan nan kota wan nasara kedi kunya make ko falamma ja'ahum najir birande gongo nana go ga yake ngane rasul ma ja'ahum illa dukhul kemmi jidi ho ho iganta kore ndi mani nan koro wala nan jarne so ni genna khili ko ile nafara akoro daba ngana nyam makande mun aku sa koro aku sa jarne nan to pitene aga kama ngana kembe yanga nya susana na kan ne mure ko sa aku sana tengena nya ya kan tan Allah timi gandan takiya ti ganda ibenne lan ko ni jani jarne annabi nyimme asun qawatu kene do annabi nyimme ke gariya gongonda na ke gariya in qawatu kene daba te ko daba demunte ko daba khayante katuru ko sari ko sa jarne ko sa korona nguru istiqmanindi warake to mbala ko la iskbara khore mundinde ndey dara mundu anya takabbaru ala allah wa ala anbiya'ihi wa rusulihi wa kutubihi khora wonnan to kumma imma to alla nyamarundi imma to fare nyamarundi imma to qur'ana nyamarundi imme hobe ga gemmi menui imenna kem goro gani sayna gema kam mayna biran arduna mu kiyani ma har kale ma qur'ana seriam ma marse alla nyamarum ma marse o imenun ta wongemu ikram mo no kwanda kem shiyanu inati alla gan hobe qur'ana di li foy kunna pasi hakkalenya ya kallenga na sabatin yabo ki kum pa kallenga ma ho sabten di har qur'ana gara ko ga insha Allah no dina kum partinya di shiyanu ga lu kontene dina kum I parti ke gabe alla gallen do faren kallenga na ko ni li foy kunna pasi hakkalenya I messe science ngana sabatin science ngana dungay hakkalen langana dungay d'accord hakkale la ngama dungay su inday hari ke ngana nyina igar Allah ma on ko to nyey kum pakkale ngama dungay gare surtout Allah seriya do annabi nyi mudiga o makra sey ado hibure ndabarinde hera bure ndabarinde fera bure mbaade wala hi wal makru sey hera bure ndabarinda nan kantai hera ndabarinda na hera bure ntai yang kana illa bi ali gantati dunke wala yahiqu antal legene المكر السيء هي بريم بيرا أنت اللي جنيه أول أن تكتان دي إلا بأهل غدتي دونك كم جاينا دباري دباري كل برغمان جو توقي كلين كورتون داران جو أتوقع كورتين ياي كورتون داران خورة كباسوجي ممورناي أتوقع كورتون داران يواي كنجة تانين كم كوتا سي تانين هنا تي توقع مي كورتين أساقي كتا إمي راه رامين بغاني killi buru gume suga ni killi buru gume nyan to kan kille ke gelli anke ngani agal sama ku branto jara gana iranta gini to ko sama kanya na ginya ga to kan killi buru gume ju to ko killi buru dabari ndana su to ko dabari ndeye korto ndana su to ko korto ndeye jambande ju kala jambanta ko nyani
na sere suga ina pala buremba ne adabari am pala bureke abbal unta yang kana sere suka manya gahe la yahiqul makru sayyi kamanenti jikubure nyogwani wa makri sayyi hera buru herande sere gabe mbono ta ide ita hera sere de bari na bada na sayyi oke amodin kile ngai karen sayyi iganda ni na sayyi apa godai modi ga ke nga halai nasi hewo di jambana nasi he parce que yagarunga daga nambodi nun caga tati hinu benui wangatu angana dina arna dina kya famu hagara qisa kebe bo afamen tenni yagare ana daga modi caga tani kinai marabura nakini wala kine jaga ke modi hakale nga yagare yimme ada nasin caha nakini ada ro kine ke magai gandi ni tabana kine ka nasin kutenga ma purjanga bogu ay meda yagare nya yagare nda famu aga bogu da yagare nda to anda golle nda bari iketa ni kina kiniya me kina ka nasin kutenga yagare ma ada rai me ma kasobi jalli modi ngara iga mo gondam mo ngara kuma se ada tu ada yagare tirni di anyi teke kutenya ni darani atamma suronde ati donc anya ni kina kare ay me ka tay bu yare no igo ncuan kinyene kortondano nga ka hankan ni yaro nyai ko parce que ngang kina mulai sike ken kinyena ay maramurwa an kina ay maramure ni anna nyada yakare nyada yakare awang kana kanganan giji menta kan kina anganan kina nyang konnenga anganan kina nyam pasidinga anganan kina nyam babaremenga kenya nan kenda igo ikam Allah artanya nan dai boy abadan Allah dalli mun kita nai donc angana ti yanna lo modinu yadi nan kina da bari na kinanga aiwa agana andan kina kitawo amma kitawo wanken ni kortonda nanga karaken di bane jahannama dairi am baran kina daga teinun kutu aya genti ya few manke ngana ti hobe anke mbay birne kenya di nankara ando ya rumbe no ha maga ya kunga nota anya nda igon korto antaki mema kenya gabe ndoy agabe ko kine go yakkenga kara yagare be gari go kenda bari aga kara kortenga logose kine go tawono jamande ada yagare bane getire ti yakke hulana tana minna ge aku sanya ko haranga baga yagare kortemon parce que kebe gara bari yagare kyan hilanga igo ke ho nya ya ma bitonu kortenga logo saga ta hunde kun ako si yagare bane ketil ti karula na men ida ga gari tanki na wadil na ti kina ni gari tanya kam ti yagare ike ketanye asika kile banya dio kortenya ni na uyambai muru yagare bawati ike imanya tu de imanya kala lew afami no nya nandi kala na ga abure maragala ay ni gara da bari kinga be gabe nya bo angana sharia ngana ti umbugudo ke kille o gana to kono bala bu be ga sare na di agabe nya mani ci sharia ngara wara ya garen kamma nanti ya garen maka bugu kompe ikandi lew mangana kina dungay bo ya garun ko sa kullaga hinu dan tanto aita gel tayo go yangana ite laga kandi yangana ibu daga no ko be ga no ko wanna sarai me haaju yo no ko ngadi adaira na kum ko nankina yana mullinda andara ga kunnendi andara ga misidendi indara ga menye ngamolo nannada parce que ango telli no ko be Allah ta ko ango daga na haaju be Allah ta ko idan awajabi ya garen kam mango bakkan kinan kanya din nan daga no kusu Allah man seriya man no duram ko de ango daga na harangari ni salli misidenya ya gare ango ni hari salli misidenya haranga na mulan nalli salli misidenya di ilifanna dunge mundang kinai ike bulan nan caje daga na salli misidenya daga na dunganda nan kina daga na dunganda annari misidin cal wari misidin cal hedan kama wajibi Allah mbatte nyanan kama wajibi salli nyanan kama wajibi nga
men misidilliye hedan kama yare kama wajibiya jallanki na gana dunganda an cuturi dengarini an gana randu ikun tabri seneme a jonginan kina dunganya dan kina gama dunga an gana ri talli salli miside kere alli alla putia alli ni alla kudana yi salli annan daga an daga alla kudana an kina gama dunga misidilliya gama dunga misidin jallai harangana i daga no kutana ganga daga na kharallani anna konan kina da anan karamundi mana dumanda anna daga kharaga daga na kharano be ana non fayni jellaga gemma jelli daga na lu fitina ganda anga telle no kusulla budda an kina dungen kam atwa gunna nyadi anna dungen muranda dungen na dabari anga bugu na nyama dungen kam mahe andan kemba kenya na Allah kuti anga bugu mangalli balakiya no Allah angana bugan kandi yang kina duge kamai limi side nyimedi daga bade nyimedi angana daga sereng haram baba gana karam ma gana kara seri makille kinanga annan daga manganda kan kina daga ne iti ma bono daga mulla daga de be bane kay men ko nyagal awanyana hari inti le benan teran kari kandi ado song ko antare sa ken kile ko kafun jamba nama inti hari problem ni kandida hari terana yo gori kandi sa jejaw ado vitasi amada ga yagare ndan nan bugu an ka kiya di an ma saranki na an gotelle haju be an ko na no humbe gani haju be gani na seriya nganati antan kina batta Allah kuteyadi kenni an kina ganati wa mo murnan maga nan daga le magudanga Allah kuteya gani an tara dan kinai an kina ganata nan maga salli ai an jalli ni an kina ganata nan maga sumu na ilan cume nya ganan da sumu angana mulana lenki sumu nahila nga sun kosofe amba mulan kile nga kumbane annan jumwa masala kumbane ni arfa kotai amba ne nan kina ma walla gamani me ani me agge manya kotai anga murran kina yede ngena na mulla arfa idi arfa ne kumbane ngena mulana jumwa de an kota he amba ne na maka gamani me ana maka agana dume agana tamna maka sumu nahila jumenya an kina hakka nan kama farlan nahila keni nahila anki nagara dungan dar bani anganati asura ari kumbani ta sumen jerni kena mulana njumwa de suka soke gana kara kundwar na time mo sire nyo suda anke ngamulana situ sawali suma anna ko nan kinara ikena mulana situ sawali ke suma de kana mulana joppa kumbani anki na islami nyayo anke njilama bundu anga dina kita anki naga dina gumenya anda ya tumman agana dungan dangani agana ti asumu ka kumbane wara ke kota wara kana tanna kota be wara ha dunya nanga angana baranan dute una nahilan cume ndabari adaga kiyende an kina nan cume ke kutuna bonondi barajen tanda junubu nyana ay hona nahilan cume tatawo kafar lan cume ay an kira dunge da balle take ko sun kaso ke kun ma sun kaso tambunga nganga tukana an kira dunge da balle take ne anga kona da nte ke tamunu kunna mulani tukana joppa kuma ko tabane ke be ngi ko manena mulana sumu manyame haraga na dia maka kumbane sumu andi ne ke wakile kumbane farla nyana gen kan dengan tingkara bere aga na tan na maka sumu asumu tambo nyani farla nyana gan kan dengan tekke sumena al kafara sumena kunni wajibi no kana hila tatawwa anta sumu nan kina gaba angar kira gara tan na maka sumu angana sumu hara haju gan ta ngadaga kiyenda nan cume ke bodoni alli nan cakuda mbata cume na bono barajen tanda junubu sundan kina parce que anda nyama ruso Allah serenta Allah batta tan Allah batta nan kina hakken kan kenta nya bo kabbakin fo gabe gabe oti sare ke kado bakken tabal parce que yakrun jarne akhinta ikire du ngai muri e andam mo ko jurun nan nyira bullon di anna resgan kina impare no kan ken anjara ya manda du ngai muri adu ngai da balle ta kadi haraga nati maka daga ke isi mo ko jurun de kem bay Allah awan daga mangalli Allah ngande salla kati suga danyi kem bakke kakkandi no kumbe angara salli andara ke andara ke no salli hakkati suga danyi kakkandi kem muci angara gan no ku kebe anki na maddu ngai angoro angal daga mangalli malakiya no Allah kana angara salli su salli ya kem muci do da ngari ni Allah haju sutai haranga telle gunne ni fanan caranki ko am kina hona ko haranga daga nati kan jeruni nanti ka ko kinya ka so ni wajibinya Allah te kanta ko akamnya bakke be ango daga na har gunnan awa go telle gunnan dia lengel na mulla na so ndo pala gide ango telle gunnan dan carna yakul hara kina aga telle gunnan dia awa apa daga na gunnan do ko daga na te no wala gide
onta anto nyini re odo kana gunne dia do na sowa agana di kota be ay kamara makara gunne lengi de awa ay me kanon dio awa daga no agana di kota be makara gunne lengi makara daga anna hannaye ke asriya makille kina ay o kembri keta o goda kisu sangallen koso kenyan ciki anga tellero dan sere kesu anga ser nan kinai modin talaba mukire nanti iti mukire wa ada ma jawo kan dingo tella ada ma ko mukire kani kenga iti mon talaba e walli anga sar nan kina ko tan daga ken kuni anga dallan tasar na iti do ma yori ngada kana hainda na ko bangi wate go ngade iti hainda na ko iti mon talaba e ko iti kordon andele allah wa ke sar nan kini allah dai bu sharia mbawo turse yagaren daga nuwa lewnam antam bagandan kina kakini mangandan kina tirindia na mura yanda dume anga telle no kebe anna non konata na hatam pancara na haju ke konata farilla gahi hari fiqi ngai diga munanda atinya ganta farlampi ankina asenganda na burengam maka allah water nantanga asembengandi ankina ganan ka bahijunga tannam maka daga wajibi na yi me adannan daga an kina kana tanta hijina mai duga yi men ka hanga daga na atanke nyimme khamma kataga an kama farlan fi jum bagan kannenga sharatinu ngano kunga timme daga ma'ruf qatina amina fu haruna kya ko grupu be ko ga daga na de grupu dunta mun de nyane silama ko grupu nyani tarallen dunta mun to nyane walla jama harami da angida nyugo wi di ampa ba wi daga farlan fi jum bugu dukan kahar lampi jundangi halle tahilandi do tasikande an kina ganan ka bandara de umura nyari nahila nyani nahilan sume nahila nyani e kunya allam batte nyimme an kina ga madunge nahila nyaga nan tanya na surtu andu nambaju so hen nambaju nya tippe nambaju nya ngara gana maka kurse go kan ni ngoda nan kina ndunga de ngora gana sanjane do kara ile katte ko nan kina ndunga de allam batte nyimme be ga ma wajaba ngan nahila agani an kina ga madunge amma durwana da bari ante lanyi medu no baju da bari na nyanki na madu fal jawabula bo aba ke musiba su sare ne kenya wa alaikum assalam na tayibu anga to khasum golliran ku ida ku diga mun kinya tuwano ngaga be gabe pi hinchuni hinga silinga bon wari aslim bono tere gunne kay asli hanan ni mani aho hana ku igui menu halanu benu go daga annan tere nan daga mundundi golle daga haran nan golli kahir nan golla maka islami daga jallanga Allah wandi nan tangana bane me kudo anna islami ya garen kinya dui kahirin jamane nga sharti gellal laga dinan tangana Allah ga ya gare ke dinan tangana dinan ganda pon Allah ganta ken tangana su ya gare ke daga na ya gare ke daga maraga tay golle hanan nige na garen de na kinya dui kahirin jamane gella ulle wanda Allah wa dinan zere pohon anni kya ngana ya ruku de ngai damma ina jamane nyal luanya maka na jamane lu hobe gana to kan kanne ngadina ngama kana to ko kompendi ana nyoro o la dal ndo bire mo ondo silama ko ngana to ka gana ji golli ni anu inya nan no nyei non golle ke haramun de nyani ya rumma o so non golle ko ko silami iwadu ngane ni hijabun naga ili fo igara ga golle ko imbore nan golle ken ga haramun de nyani yare igara ga golle na ko golle mega milan sunu ko benu do golli janki to men wadi ranti ko ambore ne ko non nyakor kuma ko anduro kenno ku dinandi bore es gi do gara gara ido hijabu nga golle gelli hari hobe gana hijabu ro daga do sutura lo kiyai akinya golle nyang kala nga tara bagandi adaro sakin akinya balangkaru nga ta bore ne na golle nyang ka ke golle nyanyira mu nyaro ni igo golle nyanyira mu ko hedi iho ya ga yare sutura ni tuwanu karanganu nga kille gabe kinna yi ya ga nani kundwani daga hin anga da hinga sili to kono daga kita yi tikin kun kam madanni an kiti ni tigare o hana ni amad durwa silabi ni yaqin kinya duyi no Allah ganta dinan tangana allemu lemu ko be duga saren no Allah ti dinan tangana inyana luhudiya nyi inyana wan nasara nyi ina kafir nyi malla gana sere be kanna ibe ga tu ira wire mu ko karna hunu iga jikunu iga tokko silama kun kam anya kay ga tokko kendi gelalla gay angana tu nanta hankanya nan nabi ku danda bagan angana tu nanta hay hanke mutamma
na dinan cangallen khoso annabi ko tanna bagan anyame kaga di golle kenya posa ngaga sage golli ni ake anyame ampo hewo anya ke kadi asike wajibi non lu anu ngani kubenu golle murnu kenya kama golli nyang kallu angani jelli yagare nduru ni me aga golli ni ko bisoron tarno imme anna golli nyang ka bisoro nyaro ni anna golli nyang ka kune nyaro ni anna golli nyang ka pulso nyaro ni yagare nyiramu ndo iku nyiramu kunga yagare suturni para jodo do subanyu ne do puno di wali golli nyang nyiramu ko yagare suturni la haram haram no nga kille nga ben kinna ide me ku ga kille be kinna Allah ga madunga ku kille garan tanya na kille na to Allah ba kille kinni bo hinga silinga bonota kingeran tar ni hutunti bakkai ken kinge ga nyana kinni sire haranda haram pro ya ko ka bo islami be ga ni islami ya haranya anga mulandi na nyana to am surtu anda kan kina da tanga golli na tan ma golli daga na mani Allah tan nan ta wanna fakan nan po honan tanga na ta ko kompende ne igol lan tangkem pa junjurno igol mande ngana tan daga na buru mundi Allah dan na fakan dan po horan kinai adal liti anna nyi karangai iya kenya nan kanya mekam kasuna kati metangana i anke nagri ya garin dura kundiere i ambane ga ya garin kompendi akana bugu i dura ko ngadono wari daga na lundo ale hala dum ko kana nya mekam la Allah ho ana ho de matangana ana wasi jeni kana ga birenya kembira anki na gatan na maka golle na to ko kenya tanga di manga golle an paka daga do jamane lalwanya surtu kenna nyanda to gondanum kita to alle manga benganga ya garin jahilin ga betel ho ngandi naka surtu ammare mu benu gano gelli dina imme gantam maka ando le bina igunga benga me do me igan biga inan to ngi na gana tan tan nambara golli golle muri wa golle muruna kidanga nga golli nan kinan ta sedena nanga tanga bre so den ko je angara horongu bangutu si amun nambata de jamanu ku mbegani halle odo yagarum gada gano aywa Allah gana yagare bippo gabe lenki lenki da dinam pamu walhamdulillah ka hobe ga madinam pamu ay Allah ndada de kabire de luwan jamanu nya wajibi ang daga jamane ke lu wakati kuru kutanni luwan ngel lagana mama mo dinan kata bakko ko bege imme anna gare ke inan tu aden kasu kutuna kinai na lagana fami siren do tangay do kise nyamoda na فهل ينظرون إلا سنة الأولين كتي وهايني iwatauna ke hainde mure heti yage hainde de awreni wateri kide iwatauna hoterenka illa sunnatal awwalina ganda fana dangin ton chuda ana dangin ton chunna ni kanni annabi nyin chaman robe no dangi jaman dun ko nunga di kutana nyara nan pesake ila garunya kammo ko dan ko ikata hunna ki atari anta jila li sunnatillahi tabdi anta harahundana kita alla killenga ni kebe sereran ta kenjanjane de sereran ta farahu walan tajila li sunnatillahi tahwi sereran ta yilla de kita alla sunnanda alla killenga ni kebe ina dabari sereran ta farahu nu alla ta ile bandero na awalam yasiru fil ardi koy kuma terenginya fayanjuru kayfa kana aqibatul ladina min qabli ina hayindi sorol la garenya kammo soroberu gudangi kane kanu sadda min quwwati kunjuro danginto iyang kotiya sembe de isembe gado hada maren cembe bani fanganga ni ke ngam ko tunda patan cien naka walla sembe be gari na buruguma hundo tungkanya hudo marero daraja iwaga do sembe kille ho naka tiga barallam be ngai gadi biji menga ta dina gumunga ihalaki ade وما كان الله ليعجزه من سيف السماوات ولا في الأرض الله من يتونكاي ليعجزه شيء honne nan kati kitene kenna lakay ay ana tugani uja kaja dunali ina tadi Allah adi ka so Yesu akon toke ke ngade kari adi nyango Yesu akon toke hare ke ngade kenya halle akenna pakendo sere akon toke lemme ke ngade akon toke kismare ke ngade adan keke de umeke di nyango Yesu kare ulana kiana kemba yana to ono de presiden di nyango Yesu ida kon to idan ke sere ulana ke ngade kenni dunai me hontalla Allah gani tungkabe tungkahe huga kanya na Allah sama ai makan jagonya de bisamawati wala kenta kamu kedi wala antanyi nyani innahu kana aliman qadir Allah nya tuana nga arani ana nya nera ho dangani wala yu'akhidullahu nasa bima kasabu Allah subhanahu wa ta'ala ti walau yu'akhidullahu nasa Allah ganna suruku tigitini tiga da hobe golleya ko anganda Allah kute nya bane ta dugunde tadi yambayin tadi ando halake be gan kawada kusallaka
kundunya ganya ما ترك على جهائها Ya. من amani دابة terana to ko dinya kya kai kamma ore agar Allah kuda do be tankara hada bara men gen kado Allah kuda ni yero dononya dai nga hada bara men ta terana da ni kya kai kamma ko dai nga da duna kara ada nyen kara na kamun kara ولكن يؤخرهم dan talla bi terin kan ni إلى dugundi أجل مسمى katta sati to gorante duna datti be ga koni odo kingo kinyene ad suho ga kamundo nyenyendi asuna nyalla dabba tana kutana bane magajani asuna nyakutana batana bane magajani Allah ta karna datti be ga baginya nah فإذا جاء أجلهم jalli satu nganari فإن الله Allah gadi tungkabe كان بعباده basira بصيرا Allah angari tengati ko mo nginta daga ni hokkadi Allah ganda pam siren kimena kanne mo siren mo dan no laga rusroni laga nda kaso ketti me mo siren mo daga ni no gollu laga no tatkanya abdanai do islamin karahurun nema